Kalkinam, Onkring 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 Kalkinam, কি বাবা দয়া করে কৃপা করে ওঙ্করি কালিকাম ওং আমনুদন ওং আমনুদন ওং আমনুদন ওং আমনুদন ওং আম বাগেশ্বরে বীরবিরম পাটসা 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 ওঙ্করি কালিকাম ওঙ্করি কালিকাম ওঙ্করি কালিকাম ওঙ্করি কালিকাম ওঙ্করি কালিকাম ওঙ্করি কালিকাম ওং আমনুদন ওং আম বাগেশ্বরে বীরবিরম পাটসা ওং আম বাগেশ্বরে বীরবিরम पाटसा ओं आम बागेश्वरी बीरबिरम पाटसा ऊपर 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 जो भी इसके पीछे बैठा हुआ बाबा घर में जो भी खोला हुआ प्रेत है बाबा अभी इसी वक्त उसके पास उड़ के जाओ बाबा पकड़ के लेके आओ मस्तक पे पकड़ के लेके आओ ऊपर करो ऊपर करो ऊपर 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 आजिने जी आजिने जी आजिने जी आजिने मस्तक 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 ओंकरी कालिकरम 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 ओंकरी का ओं आम बागेश्वरी बीरबिरम पाटसा ओं आम बागेश्वरी बीरबिरम पाटसा ओं आम बागेश्वरी बीरबिरम पाटसा ओंकरी कालिकरम 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 और बाबा संग আছে ओंकरी कालिकरम ओंकरी कालिकरम ओंकरी कालिकरम ओंकरी कालिकरम ओंकरी कालिकरम ओंकरी ऊपर आय আমার সঙ্গে কথা বল কি নাম তোর কে তুই বল 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 হাসি পাচ্ছে बाबा गले में फांस लगाओ उल्टा लटकाओ बाबा गले पे फांस लगाओ शैतान को उल्टा लटकाओ अच्छे से पिटाओ 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 शैतान को पिटाओ फेस पे आग लगाओ आग लगाओ आग लगाओ आग लगाओ आग लगाओ आग लगाओ मोटे मोटे आग का गोली मारो बाबा गोली मारो आग का पूरा शरीर जलाओ पूरा शरीर जलाओ 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 একটু পিছনে যাও তো जलाओ 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 ओंकरी कालिकरम ओंकरी कालिकरम ओंकरी कालिकरम ओंकरी ओंकरी कालिकरम ओंकरी जल दे तो ओंकरी कालिकरम ओंकरी काले ऊपर आए ऊपर आए ऊपर আমার সঙ্গে কথা বল পালিয়ে কোথায় বাজবি তুই আয় আয় উঠে 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 কে তুই কি নাম বল নাম বল বাবা না মানে तो मारा जाए और मारो और मारो और मारो और मारो और मारो गदा से पीछे से मारो छाती पे मारो बाबा বল নাম বল মার খাবি কে রে আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস मार खाबी बाबा अच्छे से पिटाओ पिटाओ गदा से पिटाओ बागेश्वर बाबा से निवेदन है सन्यासी बाबा से निवेदन है बाबा अच्छे से मारा जाए शैतान का अच्छे से पिटाओ बाबा छोड़ना नहीं बाबा शैतान जितना तोड़ पाओ उससे भी 7 गुण ज़्यादा तोड़ पाओ पूरा शरीर आग लगाओ आग लगाओ आग लगाओ आग लगाओ आग लगाओ पिटाओ 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 और पिटाओ नाम बोल किरे नाम बोल नामटा बोल कि नाम कবে থেকে আছিস তুই ওর বাবা হস তো হ্যাঁ বলবে না হাতটাকে শক্ত করে রেখেছে ও দেখ হাত শক্ত করে রেখেছে এ বাপও বিড়ি খেত ওই জন্য বিড়ি খেলতো বলেই একে বিড়ি খাওয়া বাড়াচ্ছে দিনে দিনে ঠিক আছে আমি বলে দিচ্ছি আমি কালকেই দেখেছি এর বাবার সঙ্গেই আছে আর জমিতেও আছে এর বাড়ি বন্ধন না করলে কিছু হবে না সমস্যা কে থাকে না ওর বাবা আমি বিগত 8 বছর থাকি না কোথায় আমি বাড়িতে থাকি না কোথায় থাকিস তুই আমি ভাড়া বাড়িতে তুই যেখানেই থাকিস তোর সঙ্গে তোর বাবা আছে এটা বলে দিলাম ঠিক আছে তোকে শেষ করে দিচ্ছে এই জন্য ঠিক আছে बाबा गले में फांस लगा पीछ का तरफ खींच लो बाबा गले पे फांस लगा पीछ का तरफ खींचो शैतान को खींच लो बाबा गले पे फांस लगा पीछ का तरफ खींचो गले पे फांस लगा पीछ का तरफ खींचो बाबा गले पे फांस लगा पीछ का तरफ खींचो তোর বাবা বিড়ি খেত তো আমার বাবা ছোট বয়স থেকে কোনো নেশা ছিল না বাবা মারা গেছে 2014 সালে তার হাতে হয়তো 6-7 বছর নেশার চক্করে পড়ে গেছিল তো লাস্টের দিকে খুব খেত তো বিড়ি আর ড্রিঙ্কে 7-8 বছর বিড়ি এবং ড্রিঙ্কের নেশায় পড়ে গেছিল তার আগে কোনো কিছু নেশা করতো না এ করে এখন সেটাই আমি করি আচ্ছা মাঝে মাঝে করি না আমি বিড়ি খাই স্মোকিং করি মাঝে মাঝে ড্রিঙ্কসের গন্ধ আসছে কোথা থেকে আমি বুঝতে পারছি না তখন পাচ্ছিলাম আবার এখন আমি পাচ্ছি কার মাধ্যমে কারোর ব্যাগে ব্যাগে নেই তো ओंकरी कालिकरम 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 ओं आमनुदन ओं आमनुदन ओं आम बागेश्वरी बीरबिरम पाटसा 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 बाबा गले पे फांस लगा इसका पीछ का तरफ खींच लो बाबा बाबा इसको मोक्षधाम गमन करो बाबा
গলে में फांस लगाओ पिचका तरफ खींचो गले पे फांस लगाओ जा शरीर फैले बेरो बाबार संगे चले जा बाबार संगे बाबा नीते एसছে जा मोक्षधाम गमन कर बाबा गले में फांस लगाओ पिचका तरफ खींच लो गले पे फांस लगाओ पिचका तरफ खींचो 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 गले में फांस लगाओ पिचका तरफ खींचो 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 ओंकड़ी काल के नाम 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 ओम हम बाणोदर ओम हम बागेश्वर वीरब्रह्म फटसा 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 ओंकड़ी काल के नाम ओंकड़ी काल के नाम ओंकड़ी काल के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय भोलेनाथ जा फैल शरीर फैल शरीर फैल शरीर फैल शरीर फैल बेरो शयतान बाच्चा সামনের শনিবার আসতে পারবি তো তোরা সামনে শনিবার আসতে পারবে? তবে কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে আরও দুটো শনিবার আজকে এসছিস তো আরও দুটো শনিবার আসতে হবে তোদের ঠিক আছে তোর বইয়ের মধ্যে কিন্তু এখনও আছে আমি বলে দিলাম ঠিক আছে একদিনে বেরোয় না সবটা পুরোটা ও পুরো বেরোলে ওর শরীরও ঠিক হবে তোর সঙ্গে যে দেখিস মাঝে মাঝে উত্তেজিত টাইপের কথাবার্তা বলে তাহলে তুই যেগুলো করিস না সেগুলো বলে সন্দেহ করে তোকে এটা আমি বলে দিই ওর মনে কিন্তু সন্দেহ আসে তুই বোধহয় কারোর সঙ্গে কিছু করছিস আর এর পেছনে যা ওর জন্য আছে সন্দেহ কিছু মানুষ ওকে সন্দেহ ঢুকিয়েছে এটাও বলে দিলাম তোকে এবং অকারণে সন্দেহের বসে তুই কোনো মেয়ে ছেলেও করিস না আমি গ্যারান্টি লিখে দিলাম আমাকেও বলেছিল কিন্তু ওকে নাকি ও যেখানে যেখানে গেছে সর্ব জায়গায় ওকে বলেছে ওর বরের মেয়ে ছেলে আছে আমি পরিষ্কার মায়ের কাছে আমি যত লোক বলেছে আর যারা মানে ভালোই লোক নাম করা লোক আমি বলে তাদের বিশ্বাসই করি না শোন বিশ্বাস করার কথা পরে অবিশ্বাসের কথা প্রথম কথাটা শোন ও যেদিন আমাকে তুই আমার কথাটা শোন তুই আমার কথাটা শোন ও যেদিন ফার্স্ট আমাকে আমি সামনেই বলছি ফোন করে না ফোন করে সকালবেলায় বলছে বাবা আমার হাজব্যান্ড এরকম করে কেন ওর কি কোনো বাইরের মেয়ে ছেলে আছে যার জন্য আমার সঙ্গে কিছু করে আমি বললাম তোকে কে বলেছে তোর বরের বাইরের মহিলা বলছে না কিন্তু বাবা আমাকে আমি যেখানে যেখানে গিয়েছি সেখানে সেখানেও বলেছে যে বাইরে আমার বরের মহিলা আছে আর ওই জন্যে আমার সঙ্গে বাজে ব্যবহার করে আমি ওকে সঙ্গে সঙ্গে বললাম দেখ তোর বর কোনো মহিলা নেই সত্যি কথা বল কোথায় কোথায় গেছিলি আমি পান্ডুয়াতে এসেছিলাম একবার সে কি বেটা ছেলে না মেয়ে ছেলে মেয়েটা ছেলে বয়স্ক মতো কি বলেছে বড় অন্য জায়গায় মেয়ে ছেলে বলছে একটা বিধবা মেয়ে ছেলের সঙ্গে ও যে বাড়িতে কাজ করে ও ওইখানে তো অনেক বাড়িতেই কাজ করে ওকে এক জায়গায় কাজ করে তো সেন্টারিং মিস্ত্রি তো হ্যাঁ নিজে কন্ট্রাক্ট নিয়ে করে তাহলে ওর তো 100 জায়গায় কাজ হয় তো একটা বাড়িতে কাজ হয় না বাবা ওই